हेलो फ्रेंड्स जुहार केमता अच्छन समस्ते आशा करुचे माँ समलेंकर कृपारू बहुत भल से थे सबै जाकर आमे भी समस्ते भल अच्छु फ्रेंड्स आपण मानक आजिका मोर बापा रिटायरमेंट वीडियोटा शेयर करुचे आउ थरे कलान फेर केनता शेयर करछे बोली भाबुथिबे किंतु सेटा मुई डिटेल सब शेयर ना करते ई वीडियो रे आपण माने एटा दुईटा पार्ट करि देमी आपण माने नंगलकटा गाँ रे मोर बापा केनता करी रिटायरमेंट करछन आमे घर रे केनता करी वेलकम कलु सब जिनिस आपण माने डिटेल रे ई वीडियो मानकु पाई पारबे तो आपण माने वीडियो देखबार के बिल्कुल नहीं भूलबे आजिका टाइम हे ना पारला बोली गोटे वीडियो देइछे आ बाकी पार्ट जाकर कालीर वीडियो रे देखबे तो फ्रेंड्स आपण माने वीडियो आके कंटिन्यू करन वीडियो देखला पर जानि पारबे बहुत इमोशनल भी अच्छे आ माने वीडियो जे देखबे कि ना कांदी कर रही ना पारन माने एते माने इमोशनल ही करी से गाँ लुकी ताकर स्कूल वाली ताकर स्टूडेंट माने ताहाकू विदाय देछन माने स्कूल नु किनी सेटा आपण माने वीडियो देखले जानि पारबे तो वीडियो कंटिन्यू करन फ्रेंड्स वीडियो के बिल्कुल भी स्किप नहीं करबे आ बहुत सुंदर वीडियो टी आज का मुई आपण मानकर संगे शेयर करबार के जाउछे तो आपण माने वीडियो रे लागी रही थन वीडियो आके देखते चलुन गोटे छुआ लगी तार बापा माँ जीवन रे केते इम्पोर्टेंट आउ गोटे माँ बापा लगी गोटे छुआ माने से दुईटा थो तीनटा छाओ जितेटा छुआ था ताकर लगी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं फ्रेंड्स हेन्दा है फ्रेंड्स आमर बापा माँ आमर जीवन रे बहुत इम्पोर्टेंट खास करी मोर बापा आमर घर गर्व गौरव आमर बापा लगी आमे कि समस्ते बहुत गर्व करसु आमे बोले नहीं कहबार फ्रेंड्स आज तक मोर बापार संपर्क रे जेते लोक भी आसीचन एंता कोनोसी व्यक्ति नेन जे कि मोर बापा के खराब बोली कि ना कहबे आउ ताकर आदर्श रे ताकर शिक्षा रे सबु छुआ मानकु से कि समान दृष्टि रे समान हिसाब भल पाइबार देश जानिछु हम प्रधान शिक्षक षडंगी सार अवसरकालीन संवर्धन सभा आमे एटी अनुष्ठित होउची आ एही सभा कार्य को आगे नेबाकू मो मुरारी साहब को अनुरोध श्रीयुक्त मधुसूदन प्रधान सुरेंद्र कुमार बाबू आको पाखकू जो महान व्यक्तित्व को परिचय करिसंती ताकर बाबा पार्श्वरे से वर्तमान प्रधान शिक्षक दायित्व ग्रहण करिथु हमर अति प्रिय हमारी सुधार हमारी आज जो महान व्यक्तित्व आम आज सम्मानित अतिथि भाव पाइछु से होचंती आम एई विद्यालय पूर्वतन प्रधान शिक्षक तथा एवं आजिका सभा जहां अनुष्ठित विद्यालय आज जो ख्याति अंचल सुनाम निजर मान्यता रखी सारी से महान व्यक्तित्व जहां विधायक संबर्धना सभा आज आम एठी अनुष्ठित करूछु से महान व्यक्तित्व हमर श्रीयुक्त सभा को आगे चाहिए आवधिक समग्र जीवन ताको आमे ए सभा सब यथा संभव शीघ्र समापन करने प्रचेष्टा करिबा हेले पारंपरिक दृष्टिकोण आमे जो सब कार्य करिबा कथा सही कार्य निश्चित भाव संपादन करिबा सर्वप्रथम
जो महान व्यक्तित्वଙ୍କର अवसरकालीन संबर्धना सभा आज अनुष्ठित होउछि ସେହି महान व्यक्तित्वକୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦେବା ଏବଂ ତାପରେ ସଭା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ଯେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ସାର୍ ବିଧାୟକଙ୍କ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆମର କରାଯାଇଛି ସେହି ସବୁ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ତାକୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ହେବ। वार्ड मेंबर द्वारा वर्तमान उपलोकन प्रदान पूर्वक शास्त्र संबर्धना प्रदान कराया। वर्तमान मो बबिता जी को अनुरोध करी से मानपत्र प्रार्थना पूर्वक सार को मानपत्र पत्र प्रदान करिबा आगे मानपत्र प्रदान करिबा। जीवन में अनेक शिष्य तैयारी तेणु आपण शिक्षा को संवर्धित कर आम निजक धन्य मन कर समस्त जीवन में आसवा दिने आम चाकरी जॉइन करना आज पठित होमती आम समस्त जीवन में तो दुनिया रे दुईटा जिनिस सत्य है बेटा हो जीवन एवं पृथ्वी है। जीवन एवं पृथ्वी को आम एंजॉय करा कथा प्रति मुहूर्त में आगे रही आम भविष्य में जो काम करवा सब आम फलित करवा सरल स्वभाव संगर से प्रत्येक कथा जाने को चेष्टा करती एपरिक से किए छोट किए बड़ किसी एंते मानती नहीं समस्त समान दृष्टि देखती प्रति कथा प्रति मैटर से सत्यता कौन अच्छी जानने चेष्टा कर गोटे साइड निर्भर पोजिशनटा भिन्न कहीं नहीं पारे नहीं यदि आम शिक्षा समय अधूरा रही दीर्घ 25 वर्ष जानी 12 वर्ष आम 25 वर्ष आगु जड़े ज्ञानी गुणी जड़े बंधु बंशर शिक्षक भाव भल जानते सौभाग्य क्रमे आज्ञाकर आम गाँव तेणु मो मानवे आज्ञा को सबुठी आज्ञा संबोधन जानबाद आज्ञा जड़े उच्च शिक्षित बंधु बंधुर एवं सर्वोपरि आदर्श शिक्षक मो बयस आज्ञा करूँ साने आज्ञा सामने बेहराबाद क्लस्टर में अनेक घर मिशिके 3 वर्ष है बेहराबाद क्लस्टर अंतर्गत निर्माणी उच्च विद्यालय प्रधान शिक्षक अभावप्राप्त तेणु बारंबार आज्ञा सहित मिशिके जानबाद में आज्ञा को भल तेणु आज तो गोटे आम गोटे दुर्गत विषय
କିନ୍ତୁ ଭାବେ ଯେ ଜଣେ ଚାକିରିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଅବସର ନେବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆଜି ଆଗାମୀକାଳ 60 ବର୍ଷ କଲା ସରକାରୀ ନିୟମ କାନୁନ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ଆଜି ଅବସର ନେବେ। ଆଉ ଏହାକୁ ମୁଁ କ୍ୟାଜୁଆଲ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ଗ୍ରହଣ କରେ। ସାମୟିକ ଅବସର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ରିଟାୟାର ପରେ କାଉଣ୍ଟଡାଉନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥିବା 10ରୁ 11 ଋତୁର ଯାପନ କରୁଛୁ ଯେ ଜଣେ ଭାବସି ଯେ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା ବହୁତ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ସମୟ ମିଳିବା ସେକେଣ୍ଡ ଇନିଂସକୁ ଠିକ୍ ସେପରି ରୁଟିନ୍ ହିସାବରେ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛେ ଆଜ୍ଞା ନିହାତି ଭାବରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଏବଂ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ବାହା କରିଛନ୍ତି, ଝିଅ ଯୋଡ଼େ ବାହା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କେମିତିରେ ଉପଲବ୍ଧି ମୁଁ ଭାବସି ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି କାଳ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କର ବାହାସାହା କଲେ ତାଙ୍କେ ଚାକିରିରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କଲେ ତେଣୁ ସେ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟମାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ଆହାର ତ କହିଲା ବହୁତ ଜିନିଷ କହିହେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେସି ଆଉ ଆହାର କହିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ସମୟ ଦୂରେଇ ନେବ ଯଦି ସବୁ ଧୂରେ ଯୌବନ ସାରି ଚାଲିଯିବା ଦିନେ ଯଦି ସବୁ ପ୍ରିୟ ପରିଜନ ଏନ୍ତୁଳିରୁ ଶ୍ମଶାନକୁ ଯଦି ଏହି ଏକମାତ୍ର ବାଟ କାହିଁକି ମିଳିବା ନାହିଁ ସେ ବାଟରେ ପ୍ରିୟ ପଦ ସମ୍ପର୍କର ଚାହୁଁକ ମୋର ସ୍ନେହର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଗଣ କଥାରେ ଅଛି ଟାଇମ୍ ଏଣ୍ଡ ଟାଇଡ୍ ୱେଟ୍ସ ଫର नो ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ନା ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସେଟା ଯେନ୍ତା ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ ଆମେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛୁ ମାନେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନେ ଦିନେ আসবা সময় যেটা কি একটা ষড়ঙ্গী আগে রয়েছে আও আমি যাহা বি স্কুল তরফরু তমাম কমিটি গাঁ তরফরু হেলা তারপরে ছুয়া মানে সমস্তে মিলিমিশিকি আমি যথাসম্ভব অর্গানাইজ করবার চেষ্টা করেছি। আও আজ্ঞাকর বিষয়ে যদি মুই কহিমি समस्त गोटे सब छुआ मान लगे कि समस्त शिखबार गोटे जिनिस पंक्चुअलिटी सब बेले आज्ञा टाइम जेकोसी कागज पत्र हो कि जहाँ जहाँ भी है से पूरा फास्ट आम प्रश्न बहुत से फास्ट ताकन शिखबार अच्छे केमती सब पंक्चुअल दुई नंबर कथा है सब छुआ मान निज हिसाब से देखुचे निज छुआ पुता हिसाब से सब सहकर्मी मान मिली मिसिक तथापि आम जेन बुक कम हेल्पर तांको भी निज परिवार लगे देखुले। आशा कर्मी जे तांको अवसरकालीन समय सब ठीक हिसाब से जीवन यापन हो स्वास्थ्य भल हो पारिवारिक जीवन अवसरकालीन जीवन सब ठीक हिसाब से चलू यहाँ ही भगवान प्रार्थना आउ आशा कर्मी से सबुदिन जेनता समय हवा स्कूल के आसिकी आमको मान किसी उपदेश देवे छुआ मान किसी उपदेश देवे और जेन काम मान कर गारिमा अवार्ड है कि छुआ मैंने एनएमएमएस पाइले कि एनआरटीएस जहाँ जहाँ आम भी आम स्टाफ मान मिसिकी स्वप्न के आगे नेमु यहाँ ही मुझे आशा करुचे। बोध हुए छुआ मैंने तथा नंगलकटा गाँ समस्ते आमको इस स्कूल के आगे नेमा लगे समस्ते सहयोग देवे एति कहीकि मोर वक्तव्य आज आपण कथारे निश्चित भाव गुरु दायित्व ए विद्यालय प्रधान शिक्षक भाव आपण निजको उत्सर्गित करेंगे यही आशा रखी महायज्ञ अग्नि स्वरूप निर्पावित करने निर्पावित करू जो अग्नि प्रज्वलित शिखा भाव लेलिहमान होई तोर जौवन रे आसीथिला सेई
ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇ ଯୌବନରେ ନିଭାଇଥିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତୋତେ ଅନୁତପ୍ତ କରିବେ ବା ଆନନ୍ଦ ଦେବେ ସେଇଟା ତୁ ହିଁ ଆଣିବୁ କାରଣ ତୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ତୋତେ ସୁଖ ବା ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ତେଣୁ ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଗ୍ରତ କରାଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିକୁ ଯୋଉ ପିଢ଼ି ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଆଜି ଜୀବନ ଆଜିରେ ସମାପ୍ତ এই জীবন আজির সমাপ্ত নুহ ଯେଉଁମାନେ ସମୟକୁ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି ସେହିମାନେ ଜୀବନରେ ଆଦର୍ଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେହିମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ମହାପୁରୁଷ ସେହିମାନେ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଏହି ସମାଜର ଦିଗ୍ଦର୍ଶକ ସେହିମାନେ ହେଇଯାଆନ୍ତି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ସେହିମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ସମାଜ ଆଗକୁ ଚାଲେ ତାଙ୍କ ପିଢ଼ିକୁ ପିଢ଼ି ଧରି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଏହି ସମାଜ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଗାନ୍ଧୀ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସଂକଳ୍ପୀଭୂତ ପ୍ରାଣ ଏବେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ସମୟ ସରିଯାଇ ନାହିଁ କାରଣ ସମୟ କେବେ ସରେ ନାହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ପୁନରପି ଜନ୍ମ ପୁନରପି ମରଣ ପୁନରପି ଜନନୀ ଯଥରେ ତାହା ଆମେ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ପାଠ ପଢାଇଲେ ହେବ ନାହିଁ ପାଠ ପଢାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ କରାଇବେ। ଆମର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଭୁଲ ବିଦ୍ୟା ଉତ୍ସବକୁ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିଥାଉ କିନ୍ତୁ କାହାର ଆଗମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲି ଯାଉ। ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବିଦାୟ ସମାରୋହରେ ତାଙ୍କରି ଅବଦାନକୁ ମୁଁ ସହାନୁଭୂତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ରୀ ଆଲୋକପାତ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରେରଣାର ସ୍ରୋତ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଉଥିଲେ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସ ଆମକୁ ଶିଖାଉଥିଲେ। ତାଙ୍କରି ନୈତିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆଦର୍ଶ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ରସର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବାକୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଦେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲିଖନ ପଠନ ଶୈଳୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ସେ ସବୁଦିନ ଆମର ଅନ୍ତରରେ ରହିବେ। ସେ ଜଣେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ଓ ନିଷ୍ଠାବାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ମହାନ ମାର୍ଗଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କୁମାରୀ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ମୋର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଗଣ ଏବଂ ଏସ୍ଏମ୍ସିର ପାର୍ସନ ଏବଂ ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟା ଗାଁର ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସ୍ନେହର ପୂର୍ବତନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହିତ ମୋର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ଚାକିରି ଦୀର୍ଘ ପାଖାପାଖି 36 ବର୍ଷ 5 ମାସ ହେଲା ଏବଂ ମୁଇଁ 25/1/88 କଂଗ୍ରାଜ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ା ଓପନିଂ କୋର୍ସ କରିଥିଲି ଏବଂ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ମୁଇଁ 17/7/2017 ଆସିଥିଲି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ମୋର ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବହୁତ ସହଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲାଗି ମୁଁ ସ୍କୁଲର ବହୁତ କିଛି ଆଗକୁ ନେଇପାରିଥିଲି। ସେହି ସମୟରେ ଥିବା ସଭ୍ୟ ସଭ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଆମ ସିଆସି ମହୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହ ଶିକ୍ଷକ ସନ୍ତୋଷ ସେଠି ପଢ଼ା ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହଜାର ଟଙ୍କା ନଉନ ଆଜି ଓପନିଂ କରୁ ପାସ୍ କହିଲେ ଏବଂ ଆମେ ମୋଷ୍ଟ ଅଭିଯାନର ପଇସା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କୁଲର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଛୁ ଏବଂ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେନ୍ ଅଛନ୍ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିଛନ୍। ଖମାଲି ଆଜ୍ଞା ଆସିଲା ପରେ ମୁଇଁ ବହୁତ କିଛି ସୁବିଧା ପାଇପାରିଲି ଏବଂ ଲେଖାପଢ଼ା ସେ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ଦେଇଛି ଏବଂ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ତୁମେ ତ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ବେଳ କହୁଥିଲି ଯେ ସବୁବେଳେ ତୁମେ ସବୁଲା ପଢ଼ାବ ଏବଂ ପଢ଼ାଇ ଭୂତ ଦେବ ବାହାରେ ହାଲାବୁଲା କଲେ ବି ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବ
এবং মোর আমার সভ্য সভ্য আমি সবাই কହୁছি যে তুমি স্কুলকে আস আমাকে সহযোগ কর আমার স্কুল যেমনি উন্নতি করবা আমি আগে নেই পারমা সেটা চেষ্টা করে বলছি এবং ସବୁବେଳେ সাহায্য করছেন বিভিন্ন পূজা পিকনিক যেন কার্যক্রম যেন তার মধ্যে বহুত সহযোগ করছেন যে সেমানে ধরাবে যে পড়াপড়ি দৃষ্টি দেবে বলে পড়বে এবং যেন 2017 ইংরেজি থেকে 8টা 3টা ছুয়া ଥିଲେ এবং 17-18 আমার প্রিয়ঙ্কা এনএমএস পাইছিলা তা আরো বছর দেখবা পাইছে এবং তার একটা ছুয়া আমরা এনএমএস পাইছো এবং এবারে ମୁଁ ସବୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏନଏମଏସ୍ ବାରବାର ପୂର୍ବରୁ କହୁଛେ ଯେ ଦେଖ ଭଲ ଏଠି ପଢ଼ବ ପରୀକ୍ଷା ଯଦି ଖାଇବା 90 ମାର୍କ 80 ମାର୍କ ପରୀକ୍ଷା ଆସି 90 ମାର୍କ ପାଇଲେ ଏବଂ ଏସଟିସିଆର 6 ମାର୍କ ପାଇଲେ ପାଉଛନ୍ ଏବଂ ଜଣେ ଥରେ ଯଦି ପାଇଲା ମାନେ 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ପାଇବ ବର୍ଷ 12,000 ସରକାରରୁ ପାଇବ ପଢ଼ବା ସୁବିଧା ପାଇବ ବୋଲି ସବୁବେଳେ ମୁଁ କାମ କରିଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଶିଖେଇଛି ଯେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଆସୁଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ାକ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଇପାରିବେ ଆମର ଦ୍ୱାରା ଯାହା ହେବା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ କରିକିରି ସେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋଭିଜନାଲ ପେନ୍ସନ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। जो गोटे गुरु दायित्व मोर उपरे प्रदत्त होइछि मुता एबे पूर्ण करिबा को जाउछि। महामान्य पाड़ीसा उपस्थित रही आमर एई स्वर्गीय आज्ञा को सहित तांकर जो अंतरंगता तांकर जो दिव्य गुणावली जो उपस्थापना करी एई सभा को साफल्य मंडित करिछथि सेथि जो पाड़ीसार चरण रे कथावनता पूर्वक ताको धन्यवाद ज्ञापन करूछि। आजिकार एई सभा को परिचालित करिथुवा सभापति तथा एई विद्यालय वर्तमान प्रधान शिक्षक भाव दायित्व ग्रहण करिथुवा श्रीयुक्त खमारी दया जहांकर प्रेरणा रे जहांकर तत्वावधान रे एई
विदायकालीन संबर्धना सभा बा अवसरकालीन संबर्धना सभाटी आज संपूर्ण होगा जाउछि सही हमारी अविरत प्रचेष्टा तथा तांकर कर्तव्य परायणता जो ए विद्यालय आगक आगक उन्नति करिब प्रतिटी क्षेत्र रे अंचल रे सुनाम रखिब यही आशा रखी तांकर आजिकार एई सभार समाहितता पाई मु धन्यवाद अर्पण करुछु एवं सभा शेष जो महान व्यक्ति को आमे आज अवसरकालीन संबर्धना प्रदान करुछु जहांकर सहित मोर अंतरंग संबंध प्रतिटी मुहूर्त रे प्रतिटी पदक्षेप रे जहाँ जहाँ से ठीक भाव में रखुले एवं प्रतिटी मुहूर्त रे आमे जेते बेले ताको चाहूथु सेते बेले से चिठी पत्र विषय रे जानि पारुथुलु कारण से जड़े सचेतन प्रधान शिक्षक भाव रे तांकर कर्तव्य परायणता प्रदर्शन करुथिले मु तो अनेक बार पचारे जे चिठी विषय कौन परिवार अछि कौन दबार अछि एटा पचारिले से संगे संगे चिठी प्रेरण करि देउथिले तेरो करी सुचारू रूपे आमे समस्त मिली मिसी की आमे कार्य संपादन करुथिलु एवं ए क्लस्टर ब्लॉक रे बोधवे प्रथम होतिला कागज आदि देबारे एवं तांकर समयानुवर्तिता तांकर महान मानविकता तांकर आध्यात्मिकता तांकर भक्ति सुंदर प्रेरणता तथा जड़े दिव्य पुरुषर दिव्यात्मा भाव में उद्भासित हेउथिबा एई बड़ शरीर भितरे जो थिबा उज्जवल बुद्धि आत्मार चरण तले मोर नतमन अवनत मस्तक होई मु ताको धन्यवाद ज्ञापन करूछु एवं शेषरे सभापति महोदय को अनुरोध रखुछि से एई सभा सांग करिबा घोषणा करिबे सुरुखुरु रे ए सभा आज संपन्न होइछि आउ यदि कोनसी प्रकार किछि भूल होइतिबे मो आम विद्यालय तथा कमिटी तथा गाँ तरफ समस्त को सभा को सांग सारा दुनिया कांदुथिबा गोबर गोविंद मधुरा जीवने सारा दुनिया कांदुथिबा गोबर गोविंद मधुरा जीवने सारा दुनिया कांदुथिबा गोबर गोविंद सारा दुनिया Guru Bindu Jive Vadu Purname